Ang iyang lolo palahubog kaayo, ang iyang lola maritis sa kanto, ang iyang mama sigilag pagwapa, sugarol pod ang iyang papa. Kung mga una iya laghukad, o pagkahuman magyahay raghugas, latugtod saran na ay mga pangalan, iyahay lagdumdum sa butanganan. Sa iyang pag-uli ikan sa trabahoan, siya pa'y magluto manglimpyos to karan, iyang lulog lola ug iyang mamagpapa muuli ra taon kong tingkauna. Di pod maglalis ug dili pod mag-away, kung unsay bisyo walay labdanay, walay pingganay ug wala puy tagdanay, apan mag